Tayo guys. Ayan o. Yung handa namin, spaghetti. Iuulam pa namin o. Ulam, spaghetti. Ayan. Wala kami ulam eh. Spaghetti lang handa namin Christmas. Wala kami. Kahit pa paano, may handa kami. Kaso lang, diretso ulam na. Spaghetti guys o. Diretso ulam na. Pero pag wala dito, ganti yan. Oh. Wala ng baso. Bakit wala ng baso doon? Yung kulay pink, masan? Ano yung kulay pink? Wala. Kanin lang guys, ulam na yan. Maligaya ng Christmas namin kahit ganito lang. Say hi! Say hi! Merry Christmas! Merry Christmas! Kahit wala tayong handa, spaghetti lang, diretso ulam. See you! Merry Christmas! Busog na! Busog na! Spaghetti with ulam na! Soft drinks, oh. Drinks. Merry Christmas!